Oh. Ilan to? Ilan yan? 11. Hindi. Ilan yan? Tatlo. Tatlo. Sige, tatlo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan ang sinasabi. Alam nyo yan? Okay, gawin yung 10 din. Sige, try nyo. Sino makakakuha? May premyo. Gawin yung 10. 4, 5, 6. Sige, dili try. 4. Gawin mong 10. Ano yung 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, Gawin mong 10. 7, 8, 9, 10. Ano daw? Ano daw? Ikaw, Maika. Gawin mong 10. Ganyan ba yung kabal na kuya? Nakailirang tatlo. Ilan yan? Gawin mong 10. No. Dali, Maika. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wait lang. 3, 4, 5, 3, 4, 3. Sige. 5, Oh. 8, 7, wait lang, patry. Kaya mo yan, Kyle. Kaya mo yan, Kyle. 3, Oo. 4, 5, 6, 7, 8. Ay, hindi! Sister. 1. Ay, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Kulang isa. Ito tayo. Nagkakapis eh. Ay, ito muna. Dali, sige. Ay, sinas na. 3, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Bida. 3. Oh, boy ko. 4, 5, 6, 6. 7, 8. Ang pero Guys, isa pang tutorial. Sige. 4, 5, 6, Ito. 7, 8, 9, 10. Hindi, wag mo yan. Ganyan. Wala. Ito. Sample nga lang. 3, di ba? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay! Wait lang ako nung... Wait, ang good number. Sige, dali. Umay ka. 4, 5, 6, 7, 8. Alam niyo daw. Wait! Dalawa yun ah! Galing ko nga ito. Lang kasi, wait lang. 3. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ano daw kasi yung tatlo? 4. 1, 2, Si Stila, alam ni Stila na nahimik lang. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uy, ikaw nga! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ulit.